नमस्कार नमस्कार। पुणी आज आउ गोटे भिडियो नहीं आसीचु आउ कहीं नुह जे बर्तमान भाइराल अच्छा बहुत कष्ट जंत्रणा भितर अच्छा से आम तृष्णा दीदी विषय आपण तो जानिथिबे घरे घरे परिचित हजबैंड राहुल बाबू। राहुल बाबू तो ए दुनिया रे नहांती तथापि नहीं कि तांकर विषय में कंट्रोवर्सी चली से कंट्रोवर्सी भितर कोठी ना कोठी कृष्णा दीदी भी मध्य ता भितर इन्वॉल्व रहउचंदी तांको स्वामी जेहेतु दुनिया रे नहांती ताको सहाय्यर सहयोग आ सहाय्यर हाथ बढ़ाइबा पई कहीं ना से कहउचंदी। चलन जीवा तांको वीडियो टिके देखिबा। चलन जीवा तांको वीडियो टिके देखिबा। मो जिनस मागिची मो बापा देइथिबा जिनस मागिची जो सबको मो ननद आ ननदी बिकिया पे देखो तृष्णा जो झीटी लव मैरेज होता 8-9 वर्षर लव तापर मैरेज मात्र 3 मास होता किंतु गोटे जिनस कौन घरे आगर भी पसंद करूँ भर जहाँ भी वाद विवाद चलता जहाँ भी टर्चर होते से सब के सामना को आसुना जिते आज स्वामी पाखर चली जाइए पाखे आज कहीं भी नहांती से आज सोशल मीडिया को ही सहारा कर ठीक कथा 12 वर्षर भल पाइबा भितर भल पाई गोटे झील 3 मास भितर भगवान स्वामी को छड़े नहीं जावा केते कष्ट जंत्रणादायक सेते देखिए ननद ननदे होउछन शत्रु जहाँकि विरोध में एलिगेशन आउछन। सबुठ बड़ कथा ये आप देखिले आ शुणिले जे तृष्णा दीदी कहउछन कौन ना से संपत्ति नबा चाहूना से राहुल बाबू को संपत्ति नबा चाहूना कि शाशु शशुर संपत्ति नबा चाहूना कि ननद ननदे संपत्ति नबा चाहूना से कौन नबा चाहते जिते बड़े कृष्णा दीदी बाहर आसी बाप घर जो देते खत पलंक सुना चेन मुदी जहाँ देते से आज्ञा नापी चाहते कौन से अधिकार ना जिनस से नेबाक चाह न था जदि शाशु शशुर माने गोटे भल बहु भाव गोटे बहु भाव स्वीकृति दे था कि एपर्यंत से स्वीकृति देना कहीं जानते आज्ञा कहीं ना से लव कर गोटे बहुत बड़ बाप आ सब दुख कथा हूँ लव कर बाहले बाहले केते कष्ट भितर बाहर आपण मैंने जे लव कर बाहर जानते पुणी ता भितर ए दुनिया आउ स्वामी नहा तार मौका देखिक तार ननद तांकरी मौका देखिक ननद ननद से गोटे माने कौन गोटे खुंब भाया आगे आसिक छिड़ा पड़ते गोटे शत्रु भाया आसिक छिड़ा पड़ते ए समय तृष्णा दीदी हाथ धरवा जगार से तृष्णा दीदी को छाड़ी पलाउं आउ से एलिगेशन लगौंती संपत्ति से नेबाक चाहूँगी कहीं से तो मना कर दौरान टोटाल मना कर कहानी कौटे भी ने बापर जिनस जो जहाँ देते से नहीं जी आज्ञा आईन अनुसार जिते बड़े गोटे पुअर सहित गोटे झीर डिभोर्स हो जाऊँगी बापर संपत्ति नहीं जाऊँगी डिभोर्स ठार आहरी बड़ कथा आज्ञा हो जाना स्वामी आउ नहांती से जिनस नहीं हुए तो आउ कौटी सेटल हो पारे जिनस नहीं सी अलग किसी करेंगे बेपार वाणिज्य कर चली पारे कारण सहारा कहले कहीं तो नहांती देखो जिते स्वामी मृत्यु पर भी सी आपण घरे ही थे आप गोटे मस भी ठीक रखिपारे ना रखिपारे घर बाहर कर से जाकि अलग रोचे भी से तो आप सहित कौन भी शत्रुता करूँ देखो आपण जिते आपण घर बाहर कर बाड़ा बाड़ी कर तथापि से कौन जाए सब जिन सोशल मीडिया को आनी आनी ना देखो से गोटे हूँ 25-26 वर्षर झीटी स्वामी आज डेथ हो गले से करेंगे कौन से तो आपणकर शत्रु होना ना से जी चाहते से जिन बापा से फेर दिंतु रास्तार छाड़ी दिंतु एत कम बयस एत कष्ट जंत्रणा से जी शाशु अच्छा आटलिस्ट से दुख कथा बुझंतु आपणकर भी गोटे झी अच्छी आपण झी अच्छी आपण भी जड़े नारी आपण जब ये अवस्था 3 मास भर स्वामी मरी जाते आपण विधवा हो जाते आपण क्या सहारा करते आपण कहतु सर भावतु से नणदे नणदे कथा कहूँ से मैंने भावतु जदि आपण स्वामी नणदे को कहूँ स्पेशल जदि आपण स्वामी मरी जाते आपण तार आपण माने आपण क्या सहारा होते शाशु शशुर होते कि ना कारण बर्तमान सबूर जिम्मेदारी हे से शाशु शशुर हवा दरकार कारण बहुटे निज झील पर पालिबा उचित किंतु आपण मैंने कौन कर गोटे छोट झील को 25-26 वर्षर झील को आपण मैंने कौन कर एलिगेशन लोक संपत्ति नौ कहते सतरे या कदर्य जिन भावुँ आउ कि ना से कहूँ से चापिक रखिदे आप एवं स्ट्रक्चर कर से कहते तुम बह पूर्व करूल बह पर स्ट्रक्चर कल एमती गोटे गोटे जिन मटन खावा भी तुम देन से आलू रांधिकी खाई स्वामी सतरे बहुत कष्टदायक एत डिप्रेसन से जाते स्वामी जे आपण पुओ आपण भाई एत डिप्रेसन जाते आत्महत्या करने को से माने पछे नथिले आपण मैंने केते आपण पुओ बो को भल पाउथि आज्ञा एथि जना पड़छ आउ सेही दीदी की कहबी
ଯେ ତାଙ୍କ ନଣନ୍ଦକୁ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିବେ। ଆଉ ଏ ଓକିଲ ମହାଶୟ କଥା ନ କହିଲେ ନ ସରେ। ଓକିଲ ସାର୍ ମୋ କହିବା କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ କେସ୍ ଆଜି ଲଢୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ତା ବାପା ମାଙ୍କର ତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ଲଢୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଦେଇଥିଲା? ଏଇ ତୃଷ୍ଣା ଦିଦି କି ଆପଣଙ୍କୁ ହାୟର କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତୃଷ୍ଣା ଦିଦି ସପୋର୍ଟରେ ନେଇକି ତାଙ୍କ ବିପଦରେ ଲାଗିଲେ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ମାନେ ମହାନ ପୁରୁଷ ମହାନତା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକତାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା। କୁହନ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ସବଳର ଅତ୍ୟାଚାର ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃଷ୍ଣା ଦିଦିଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଘଟୁଛି। ଦୁର୍ବଳ ସବଳ ତ ମାନେ ନିରାଶ୍ରୟ ଯାହାର କେହି ଆଶ୍ରା ନଥାଏ ଗୋଟେ କୋଟା ଖିଏ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ରା ଠିକ ମୌକା ଦେଖି ଆପଣ ଛକା ମାରି ଦଉଛନ୍ତି ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଲୟର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ସେ ଲୟର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ତାଙ୍କ ନଣନ୍ଦକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ତାଙ୍କ ନଣଦେଇକି ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ସାଲ୍ୟୁଟ ଭାଇ ତମମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ ପଣିଆ ହଉଛି ତମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତମମାନଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗିବା ଦରକାର। ତମରି ବୋହୁ ଆଜି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ତମ ବିଷୟରେ କହୁଛି ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ତମରି ବୋହୁ ଆଜି ମେଡିସିନ ଟିକେ ନ ପାଇକି ସେ ମେଡିକାଲରେ ପଡିଛି ଆଉ ତମମାନେ 2000 ଟଙ୍କା ଦବ ବୋଲି ଦୁନିଆ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମାଗିଛ। ଯଦି ତମ ଝିଅ ହେଇଥାନ୍ତା ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କୁ ସ୍ପେସିଆଲ କହୁଛି ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ତମ ଝିଅ ହେଇଥାନ୍ତା ଏଇଟା କହିହବନି କାହା ଭାଗ୍ୟ କେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। କାଲି ତୃଷ୍ଣା ଦିଦିଙ୍କର ହେଇଛି ହୁଏତ ଆଜି କାଲି ଆପଣଙ୍କର ହବ ପରଦିନ ଆଉ କାହାର ହବ ହୁଏତ ହେଇପାରିବ କେତେବେଳେ କଣ ହେଇପାରିବ ଆଜ୍ଞା କହିହବନି। ସେତେବେଳେ କାହା ସପୋର୍ଟରେ ଆପଣ ହେବେ? ଆପଣ ଝିଅ ସପୋର୍ଟରେ ହେବେ ନା ଆପଣଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସପୋର୍ଟରେ ହେବେ? ଆପଣ ମାନେ ଖାଲି ବଡ ବଡ କଥା କହିବେ ନାହିଁ କଣ ନା ବୋହୂକୁ ଆମେ ଝିଅ ପରି ରଖିବୁ। ଏଠି ଝିଅର ତ 1% ଜଣା ପଡୁନି ବୋହୂକୁ ତ ବୋହୂ ଭଳିଆ ନ ରଖି ଆପଣ ଶତ୍ରୁ ଭଳିଆ ଭାବୁଛନ୍ତି। ବୋହୂ ନାଁରେ ବଡ ବଡ ଏଲିଗେସନ ଆଣୁଛନ୍ତି। ତୃଷ୍ଣା ଦିଦି ତ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେ ଯୋଉ ମାରିଛନ୍ତି ଝଗଡା କରିଛନ୍ତି ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରୁଫ ଆଣନ୍ତୁ ନା। ମନେ ମନେ ଆସିକି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କହିଥିଲେ ଗପିଥିଲେ ଏଟା ହେଇଯିବନି ଆଜ୍ଞା। ତାର ପ୍ରୁଫ ଦରକାର ଏଭିଡେନ୍ସ ଦରକାର। ତେଣୁକରି ଏଇ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ଯେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କ ନଣନ୍ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ସେ ତ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ନା। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାପ ଘର ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସେ ଜିନିଷ ଦେଇକି ବିଦା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ ସେ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆଉ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଶତ୍ରୁତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆହୁରି କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ସେ ଯେତିକି କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ନା ମାନେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ କଷ୍ଟରେ ଆଉ କେହି ଦୁନିଆରେ ବୋଧେ ଆଉ ନଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏତେ ଜିନିଷ କମ 25-26 ବର୍ଷର ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ତାଙ୍କୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ଦେବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ସେ ଜିନିଷ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପରି ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ। ବୁଝି ସାରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ଗୋଟେ କରିକି ଯଦି ତାଙ୍କ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ଦେବେ ତାହାନେ ଆପଣ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ପୁଣ୍ୟ କାମ କରିବେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଭାବିବେ। ହଁ କି ନା? ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବି ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ତୃଷ୍ଣା ଦିଦିକୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୁଃଖରେ ଥିବା ମଣିଷ ପାଖରେ ଏମିତି ସାଥ ଦେବା ଉଚିତ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ଟିକେ ରଖିବା ଉଚିତ କାରଣ ସେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଷ୍ଟରେ ରହୁଥିବେ। ଆଜ୍ଞା ସୁଖ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଛିଡା ହେବେ ଗୀତ ନାଚ ଡେଇଁବା ପାଇଁ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ହେବେ। ଦୁଃଖ ସମୟରେ ତ ଯିଏ ଛିଡା ହବ ସେଇ ତ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ମାନେ ତୃଷ୍ଣା ଦିଦିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯିଏ ଛିଡା ହଉଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ତୃଷ୍ଣା ଦିଦିଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡିଓ ଏତିକି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।